Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories, di na matag storya, usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Tago-taguan hayag ang buwan. Kaniadto, usa ka na sa popular nga duwa sa atong kabataan. Pero kung hangtong na ta, makat-o na ta sa pagtago sa atong personalidad ug pagbati. Ikaw, kabarangay, hangtod kanu sa kamagtago sa imong kaugalingong anino. Hello mga suki namong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa gugma o kinabuhi. Moy atong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Edgar nga giuluhan taog tago. Dear Papa Cholo, ako day si Edgar. Pero pwede pod ko si Edgara sa gabi. Usa ko sa libuan ka mga kabarangay nga super happy good sa pagpaminaw nila sa Barangay Love Story sa udto. Sa pagkakaron, 18 anyos na ko, taga Pampanga o grade 12 student. Nakahuna-huna ko nga magpada og suwat sa imong programa aron ipaambit ang akong makalibog nga kasinatian sa akong personalidad ug gugma. Manghinaot ko nga bisan unsaon kini mahimong makalingaw o makat-on nga kasinatian sa atong mga kapuso. Papa Cholo, kay bawo ko nga bata pa ko ug di ka na malilong sa kahibaw sa akong pamilya. Parehas ra sa lugar nga akong gipuy-an. Swerte ko kay makaingon ko nga gidawat nila ang akong personalidad ug nagpasalamat ko sa universo kay wa ko makasinati nga gibitay sa akong amahan. Unya love pod kayo ko ni mama og permi ko niya pahinumduman nga anak gihapon ko sa Dios bisa ganahan ko mamalit sa dan kung suguon ko niya nga mopalit og toyo ug suka. Mao nga dali ra kayo alang nako ang pagda sa kinabuhi niadtong mga panahuna, Papa Cholo. Ma. Ako na ining nga labada, oy. Pahuway na dito. Uy, bugat ba yan ni mga kasuni sa imong papa? Ako na lang magwaswas. Ay, ako na ini, ma. Makaya na ako ng mga karsunis ni papa. Bisan og hinhin kog liho, kusgan ang gyapon ko, no? Klaro man. Ay, kining nak, salamat ha. Salamat sa unsa man, ma. Kay kugihan ka. Kanunay minimong gitabangan ni papa mo sa mga buluhatonin sa bay. Labi na nako. Ang tanan nahimong masayon. Ay, siyempre, ma. Di ko gustong kamoy mabuktot sa pagtrabaho, uy. Sayang po ako mga muscles o di na ako gamiton sa pagtabang ninyo. Maong swerte mi si papa mo. Hibaw ka nak, pirmi ka nang ipanghambog sa iyang mga kumpari, uy. Muingon siya, si Edgar, akong anak, kugihan kaayo to. Mas lalaki pa nako kay makaalsa og mga bugat. Oh. Si Papa gyud makauwaw. Nga mauwaw ka man. Gipasigarbo ka sa imong amahan. Bisan ako. Proud kay ko nimo, Edgar. Bisan yun ani lang ko? Uy, unsa ingon ana lang ka? Nagkadungog ka ba sa imong gisulti? Murag wa ko makauyon sa imong tono da, anak. Mama saboy. Ako ipasabot ba kining akong pagkahinhin sa ba? imong pagkabayot. Oo. Kaya di ba, dapat tisog ko, gahi ko kay lalaki ko. Ay, Mariusip. Daon sa bagoy na akon hinhin ka, kung babae kag lihok. Ha? Ay, unsa may na akon magkaiki ay ka maglakaw dihasdan. Salbahis ka bang pagkaanak? Dili, di ba? May ngilad ka bang kinaiya? Wa! Giinsulto ba mining mo sa imong amahan?
Labaw nang wa. Anak, Edgar, bisag dili ka tig-a sama sa ubang mga lalaki. Love kay kanamo ni papa mo. O gidawat kanamo bisag unsa o kinsa ka pa. Ma, hapit ako mag-cry-cry, ma, ha? Kay babi ka Oy. na babaw na kay kong luha. Oy, kadrama gyud sa akong anak. Basta hinumdumi lang. Kami nga imong pamilya, naalang kanunay sa imong kiliran. Bisag kinsay makig-away nimo, naami kanunay para rispakan ka sa kinsa pa na sila. Nagkasabot ka? Oh, ma. Salamat, ma, dear. Ay, sige na. Padayon tas pangpangwaswas para mahuman na ta. Let's go, ma. Basta, ako na ining waswas. Okay. Papa Cholo, bisan og ilado ko sa among lugar nga Becky. Naagi mga higayon nga taguon ko ang akong pagka-Edgara sa aparador kay mahadlo ko nga husgahan. Bitaw, ang kuno na to nga di tanang tao mudawat og mga sakop sa federasyon sasama nako. Mo nga gibuhat nako ang tanan para magbinuutan og magpakalalaki. Papa Cholo, gibarugan nako na kaniadto sa elementary pa ko. O kay layo man ang among eskwelahan, wa ko maglisod sa pagpakaaron ingnon. Pero naay mga moments nga naay classmate nako nga makakita nakong magkiay-kiay ko sa daan o pagkaugma na nabi siya sa among classmates. Maayo kay niabot ang among maestra para di na mula mang isyu. Moving forward, nadani ko sa akong mga kaubang lalaki pero pag grade 7 ako, naibog ko sa akong classmate nga babae. Close me pero tungod kay gibash ko niya, nagkalagyo mi. Mauto nawa po ang among friendship. O kay naglisod kog move on niya. Na-interest ko ni Rhea nga ex sa akong classmate og taga-Pika section. Og ako ang iyang comforter dihang nagbuwag sila sa akong classmate. Carla, kakita ka na, Rhea? Wa man. Basin to, anasad si Antrono. Ha? Ano sa'y trono? Sa iyang gingharian, good. Sa may punuan sa mangga ba? Aw. Naibaw na ka. Broken-hearted to siya. Maong gusto og me time. Mao ba? Naginusaran na po siya dito. Sige. Adoon ko basig na kinahanglan siya ka istorya. Lakaw, tambag ito. Kibasin o niyag makahuna-huna itong magbigti sa punuan sa mangga. Subak ko, oy. Sige. Ako adoon. Hi, Rhea. Hello, Edgar. Unsa ni imong gida? Ay, nagdakog pansit. Ipalit ako sa kantin. Init pa, oh. Kuha. Naghasol ka pa man. Pero salamat ha. Mulingkod ko, okay ra? Nagunahuna ko ba nga basin wa ka pa mag-recess? Salamat. Pero, giunsa nimo pagkaybaw nga ni ako sa ilawom sa punuan sa mangga? Ipangita di ka. Ug maingon man si Carla nga niasab ka dinhi. Nakabantay sab ko nga niya ka permi kung makitaan ti ka. Usa pa sab kung itandi sa kantin, mas bugnaw ug mas hilaw man dinhing dapita. Pero Rhea, wa ba ko makasamok nimo? Wa, oy. Na-bored ka ni kung nag-inusara. Maayo kiniabot ka. Rhea, nag-uod ba gyapon ka tungod sa imong panagbuwag sa akong classmate? Oo. Pero basin ingon anak lang gyud. Dunay mga tao nga dili para sa usag-usa. Temporary lang sa tong kinabuhi. Ingon man sa relasyon. Baw ka? Hapit na ko mutuo nga wagi forever. Hoy, sobra ka. Siyempre, nay forever, uy. Sige be. Kung tinuod nga dunay forever, nga nung nagbuwag man mi. Nagtuo ba ako nga okay na mi kay wa mi problema? Then one day, niingon na siya pinakalit nga di na siya ganahan. Posible ba nga ma-fall out of love ang usa ka tawo nimo? Hanggaw lang gito siya.
Kisugo tayo tarong nga lalaki makigbuwag sa sama ni Rhea. Tanawa, gwapa ka, bright pa. Bugo lang gito siya, kagibiyaan ka. I'm sure nga one day, magmahay siyag maayo, labi na kung nanaw niya kay lain. Sayo pa kaayo no para makaunahon na ko, ana. Mangita gidayon kog lain. Bago lang kami nagbuwag. Usa pa, di pa ko andam nga makigrelasyon pag-usab, Edgar. Dili pa. Pero wata mahibaw, di ba? I told you, gwapa ka, utukan. Way lalaki nga dili ma-fall ni Rhea. So, sagdi na to imong ex, oy. Ayaw siya gukda kay na. Uy, kalma lang. Kalma lang, Edgar. Joke ra, oy. Di pa katawar ti ka. Mas nindot kung permi ka mag-smile. Wa ko mag-expect nga ululuhan kay ka, ha? Ang pagsultis tinuod, di na ulog-ulog, no? Ay, ambot nimo. O sige, mga ulan tayo nimong da. Pasig mabugnaw na ang noodles. Ay, salamat pag-usab ini, ha? O isa pa yan, oy. Basta ikaw. Sige, kaon na. Tungod sa kanunay namong panagstorya ni Rhea, moangkon ko nga anam-anam kong na-develop niya, Papa Cholo. I don't know kay kusog kayo yung karisma, mao nga di na ako mapugna ng akong kaugalingon nga ma-fall niya. Mao ni confess dayon ko sa akong feelings niya. Pero giingnan ko niya nga di pa siya andam sa bagong relasyon kay bag-o pa lang siyang nakigbuwag sa iyang uyab, Papa Cholo. I admit na na-disappoint ko ato nga time. Gipangutanan ako siya, ngano? Samtang willing ko nga mahimong maayong uyab niya. Pero wa ko'y tubag sa akong pangutana. Instead, naglaom na lang ko nga moabot ang adlaw nga andam na si Rhea nga mudawat sa akong gibati para niya. So nakaingon ko sa akong kaugalingon nga huwato na ko siya hangtod maka-graduate ming duha. Unya, gikapoy na lang kong pinaabot kay wa daw siya'y intensyon nga manguyab og makigrelasyon, Papa Cholo. Og miabot ang akong problema. Kay dungan sa pagkagusto sa akong male personality kang Rhea, ni-expose ang akong pagka-idgara sa aparador. Kanatungod sa among bagong classmate nga si Gerald, Papa Cholo. Actually, first day pa lang sa among klase, nakabantay gyud ko niya kay buutan siya og di hambog. Makaingon ko nga samtang ang akong laki nga side kay na-fall kang Rhea, ang akong kasing-kasing nga babay, tua ni Gerald. Hi. Edgar, right? Ha? Ay, hello? Gerald? Oh, ako. Pwede kong malingkod sa imong tupad? Kan, gusto lang kong magsulti o na samtang wa pang atong teacher. Oh, sure. Dali, lingkod. Sorry ha, kung nakasamot ko nimo. Ay, kan, gusto lang kong magigstorya kay classmate ko ta. Nakabantay mo ko nga ikaw ra ang wa pa kay nako ikasulti din hi. Oo. Nakabantay sa bitaw ko nga close kay ka sa uban natong mga classmates. Well, I mean, mauwal kung mudoon nimo. Nga naman. Di ba ako snubber ha? Oh, di man, pero basin, busy ka sa uban nimo nga mga amigo. Mga, di lang kumusamok nimo. Mao ba? Okay. May na lang di ay nga miduol ko nimo kay murag hapit na mahuman ang atong school year. Wa kay ta magkaistorya. So, unsay imong buhaton kung dili na ting klase? Unsa may imong gikabisihan? Ako, mahurot gyud akong oras sa mga mobile games. Ay, di ko ganahag mobile games. Akong panahon, gigugol lang ako sa akong pagtabang sa akong mama, sa mga bulaton sa bahay, sa mas pagluto o pagpanglaba. Tinuod? Uy, di ba trabaho man sa babae? Oo, pero wa may dautan kung makatuon sa tang mga lalaki, di ba? Di ko kahimo ang mga butanga. Uy, kay feel na ko. Mawa ang akong pagkaangas, ang akong pagkalalaki. Dako kung tao niya, manglaba lang ko. Para nako, no?
okay ra kay mas mugaan man ang trabaho sa akong mama. Makaluluoy siya kung di na ako siya tabangan. Kanunay nga, muatake ang iyang asma. Wow! Butan kay ka nga pagkaanak da, Edgar. Swerte kayo ang imong parents nimo. Di saboy. Sakto lang po ang akong pagkabuutan. Kaniadto, ibaw ka, nasunog na ko akong sinina sa akong igsuon, sa akong pagpamlansya. Paburuti kay to niya. Aw, nag-away mi. Ug nihilak man siya, unya, gibunalan ko sa akong mama, kay giaway man ako akong manghod, imbis nga, mangayo kog sorry sa akong saha. Oh? Seryoso? Oo. Gingnan bitaw tika nga, sakto lang kong pagkabuutan. Kibaw ka, ganahan ko nimo. Ha? Gusto kong magig-amigo nimo kay murag lingaw kang ikastorya. Grabe saboy. Gihimo ko nimong clown. Uy, gika na nimo, dili na ko. Ingon bitaw ko. Ang kuno nako nga ang akong pagka-Becky nga side na crush kang Gerald Papacholo. Sagad, sekreto sab ko nga magpa-picture niya kay wa ko'y courage nga magig-storya niya. Mao to dihang naa na mi proper conversation. Mura kog makaihi sa akong underwear tungod sa kakilig. Ang akong kasing-kasing malipayon kayo niya itong mga panahuna nga murag naglutaw ang akong mga tiil sa yuta. Sa una naglibog ko sa akong personality. Karon, labaw na kay ganahan ko both nila ni Rhea ug Gerald. Para nako na sila'y lugar sa akong kasing-kasing kay ila kong gipalipay. Wa ko kasabot sa akong kaugalingon og bisag unsaon ako pagpugong sa akong kaugalingon nga di ma-fall nila. Wa ko'y mahimo. Pero syempre, kinahanglan kong magpakalalaki og itago na sab sa baol si Edgara kay mahadlo ko nga husgahan kung mahibawan sa uban nga makagusto ko. Sasama na ako, Papacholo. Papacholo kay friends man ako sila si Rhea ug Gerald. Di imposible nga magkasuod mi. Dihang na ako'y nakita sa IG stories ni Rhea nga nag-post og screenshot sa iyang conversation pero may cover ang profile picture sa iyang kastorya. Nagduda ko nga si Gerald ang iyang gikaistorya kay nakigistorya man sab ko ni Gerald sa social media. Nakamemorize na sab ko sa iyang chinatan. Usa ka adlaw nag-inom mi sa akong mga friends ug nakahuna-huna ko nga i-confront silang duha. Dili sa pagkachismosa, no? Ngutana lang ko. Nakabantay ko nga permi na mo mag-uban mag-sweet kaay mo. Doon na something ninyo? Kuan. Nagkasabot mi Edgar. Siyempre, as our friends, you have the right to know sa status sa mong friendship ni Rhea. Status? You mean... Kami na ni Gerald, Edgar. Seryoso? As in, uyab na mo? Oo. Uyab na ako si Rhea. Wa ka ba malipay para namo? Sorry kung gitago na namo ni Gerald ha, Edgar. Kay bawo ko, close friend ang duha, pero di pa manggod mi ready nga i-share ni sa uban. Pero karon nga nakapangutana na ka, nganong itago pa man namo, di ba? Pero ayaw ka pala ka kay bisag kami na si Rhea. Di gyapon ka ma-out of place na tulo. Labi na kung magkita o magstorya ta. Sakto si Gerald. Friends gihapon ta. Uy. Sakto. Friends gyapon ta, pero lahi na kong mag-uyab-uyab. Like, mura na kong third wheel, pero okay ra, uy. Yun anak, may ginang kinabuhi ba? Congratulations ninyo. Manghinaot ko nga magdukay mo. Ma, selfish na ba kay ko kay ganahan ko nilang duha, pero bisan usaway gihatag para nako. Pwisit sa di akong kaugalingon, oy, makalibog. Anak, nganong maglibog man ka sa imong personalidad? Nagtuo ko nga klaro na nimo kung kinsa ug unsa imong gusto. Mahitungod sa mga tao nga imo nagustuhan, sigurado ka ba nga gusto nimo sila? Kay kun oo,
Dili ka angay mabatik ingon ni ana. Dili ka maglibog o dili mo kinang itago ang tinuod nga ikaw para nila. Nahadlo ko, ma. Nga dinaon niya sila ganahan ako kung mahibaw sila kung kinsag yun ko. Gusto lang ako nga dawaton ko nila. Maong nasakitan ka, Karol. Kay gipugos nimo sila nga dawaton ka. Og dili tungod kay ganahan kaayo kanila. Oh, naana na. Nasuod kanila. Pero wa pa miabot sa point nga na-fall ka. Edgar, anak, bisag bata ka pa. Nahibaw mi sa imong amahan nga nakaila ka na kung kinsa ka. O kung sa imong gusto inikhamtong na nimo. Unta, dili nimo itanom sa imong huna-huna o kasing-kasing. Nga dili nimo deserve ang gugma nga imong mahatag. Kay dili ka na tinuod. Ang ayan kang mahigugma o higugmaon sa pagbalik, anak. Mama, oy, gipahilak na sab ko nimo. Okay ra na. Sige, ihilak lang na. Moabot rang adlaw nga mahimong istorya na lang ang mga kasakit o kaguol nga imong maagian. Mga nga akong tambag. Ayaw ka hadlok nga bation mo ka ng mga butanga. Salamat kayo, ma. Kay kanunay ko nimong gipahinumduman nga. Importante ko. Bisag ingon ani lang ko. Ay, ayaw lagi pag-iningon, anak. Importante ka kay maayo kang tao. Maay kang anak namo. Moabot rang adlaw, anak, nga makitaan mo ang tao nga mahigugma nimo. Ug di na kinalang itago pang imong pagkaikaw. Sa pagkakaron, enjoy lang. Buhata ang mga butang nga makapalipay nimo. Kung nagkinahanglan kag tao nga imong ika-istorya o imong saligan, ni arami nga imong pamilya. Nahinumdum ka ba sa akong gisulti nimo kaniadto? Nga ang atong pamilya, dapig nako. Akong kinsay makig-away nako, naamo kanunay sa akong kiliran o grisbakan ko. Pero ma, ay paghimong iskandalo, oy, kay basig magka-record taan na sa barangay. Ni mo, anak, muli kuyod ka. Liwat ba ako nimo? Onsay imong giingon? Ay, joke lang ma, oy. Kagil ka komedyahan, no? Pero, seryoso, salamat ma, ha? Inawasan ako. Maay na lang, kay doon ako'y mahigugmaong mama nga andam maminaw sa akong mga drama sa kinabuhi. Wa ko kay baw sa akong buhaton kung wa ka og ang atong pamilya pa. Dili ka angay mabalaka kay naami. Pamilya ta. Bisan unsa pa ang mahitabo o bisan unsa pa ang mga unos nga ihatag sa kapalaran, magpabilin ta sa usag-usa. Busa ayaw ka o pagsulti nako. Ay, gimahal ka na mo, Edgar, anak. O gidawat ka na mo bisag unsa ka pa. Ang una mong buhaton, mao ang pagdawat. Kung kinsa ka, aron dili ka na magtago-tago pa. Papa Cholo, nindot kis sa feeling nga na ay mga ginikanan nga nag-support nimo sa bisan unsang aspeto sa kinabuhi. Labi na sa akong mga butang nga may kalabutan sa imong mga choices. Og makaingon ko nga swerte kay ko pag-abutan ang butanga. Ang tinuod, human mi magstorya ni mama, daghan kog naamguhan. Oh, sakit og kaguol ang nahitabo. Pero di ko forever igapos ang akong kaugalingon sa maong sitwasyon. I believe nga I deserve to find someone who will love me and who will love me back. Sa pagkakaron, focus una ko sa akong studies ug sa akong pamilya. Di ko magdali sa mga butang tungod kay di ko gusto nga masayop. Sa hinay-hinay, nakat-on ako sa pagdawat kung kinsa ko ug unsay akong gusto para wa na ko'y itago bisan sa akong kaugalingon sama sa gisulti sa akong mama. Salamat kay Papa Cholo kung imong pilion ang akong suwat. Manghinaot ko nga kini mahimong leksyon o inspirasyon sa atong mga kabarangay nga parehas nako og sitwasyon o giagian sa kinabuhi. God bless sa imong programa nga
Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso o kabarangay, Edgar alias Edgara. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay, ug salamat.